अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातु। आज तारीख में 2017 सोमवार खबर मुइरु आज में अरकान प्रेस नेटवर्क न्यूज तो खबर सुरखे अरकानत आसिदे रोहिंग्या अकल हन हन मुसीबत तलो आसिदे हियान एकजन बाप काफेर फो एकजन मुसलमान निजर जुबानी जिंदा मिसाल मंगलत दयने हासुरता बाजार भारार एकजन रोहिंग्या हुकुमतर पावर हासिल करी रोहिंग्या अकलरे बेशा बेशी परेशान करेर मंगलर उत्तरे बरगजिबिल मदे आज्जाबिन्नायो जातारार घर फुराई दिफेला ये हितारारे जागा माफी दिबेल्ला आशे आमीन डिपार्टमेंटतु मिलिशिया तागदे उग्र रोहिंग्या फुआये आरकाना मदे रोहिंग्या अकलरे मदद करिबल्ला होय अगना माइसत्तु टिया तुले गायफो गियो हन अरकान प्रेस नेटवर्क न्यूज तो खबर तफसील हेलो 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 सियाते वाला चलो वो ठेने म्याओ पाए या इमुआ खोरीमुला सियाते डम फूले मिलो वो चलो यो माले वो पेंडुला इंशी मला पेंडुला इंशी का वो सही बिलाली अल्लू ने सेला टूटा ले गया समाटे era tu navega isime mala aki navega magula fain do yare tadabu lamla lama si chano pyo me pendula in ari baga in yai tu na me italai nga pyo me isime abana me apena wa magulama abu yate birole lene bilali ga alunne se jola sutala kirile tu ina ma intema la biro takate wa biro faina di mama pema bendula nyari baka tabung anisun tabung ciara tawe chano tawe तमाम रोहिंग्या बयान ईना बापुतर जुबानी बाप काफेर फुआ रोहिंग्या अरकाना मजे ओद्दे मसला कल नफुरत दे कि अल्लाह होई सवाल जदी गरद देले हियानर जवाब याना या बादे अरकानर हजार रोहिंग्या कल हन मुसीबत तला आसिदे हियानरो जिंदा सबूत हरिमुल्ला नामर एकजन राइमुये निजर बाफरो होदे आर फाराम माजे एक्कान गरम माजे एकजने कुरिवा बिरालियाने आयारे दरगाय तुयद्दक आयद्दक इन इस्माइल बाफन नामक गुलाम मत हिबार गरम माजे बिरालियाने दिहान काफेर बाफे होइने पारे मुसलमान फुआये होइदेर रोहिंग्यार शांतिल्ला बिशे हामगरेर मंगलत दयने हासुरता बाजार भारार एकजन रोहिंग्या जीवन नाम हासु बाहन नाम बोजमा इबे यारागुतु बाला मानुष हिसाबे बाजार माजे दुआनदारा गत्तु एहन किसु रोहिंग्या कलर आदतर गुलाम एहन फाराम मादे इबे एनबीसी कार्ड निजे बाजार लय बादे फारार उगा हुकुमतर पावरला राइमु बन्ने जियानल्ला फारार आम मानुष कलरे बेशा बेशी परेशान गरेर राते ओले लुंचुरुले बोयतागे मानुष कल नुआज फत्तो दाने फारे एशारत तुजन दरियारे हनक्कान इल्जाम दी टिया गुनारिलो हिया बादे जेतारा हन गिराबिरा तुली फेलाय बादे এখন টিয়ারার গিরা দিলে উজ্জন্ত 50,000 এক গর তুটিয়া মাগে দিনে ফাইলে হরাম মাঞ্চ সারাং দিম বলে হইয়ারে দমকি দিয়ারে মানুষ সকলরে পরেশান করে টিয়ালো আর হিন্দিল্লা হে ফারাম মাঝে হন গায়ের ফেরাতো মানুষ সকল গর্বা গিয়ে দইলে হি তারা রিও নসুড়ে যদি মুর্দা সাথে গিয়ে দইলেও এন্দিলা দরিয়ারে গুনারিল ইয়ান আল্লাহ বলিয়ারে ফারার মানুষ বেশি পরেশান তাসদি ইয়ান তামাম রোহিঙ্গা সকলরে জানাই মংডর উত্তরে বর্গজুবিলের মধ্যে আজ্জাবিন্নায়ও आमीन में सरांगत तरफतु जतरार गरबारी फुराई दिफेला ये यारागतु मिलिट्री हितरारे कैम बांधी दिबल्ला बोले हो यारे जिन जागाव कले हन मुताइम गरेर हेंदिल्ला बहुत फारा मदि दिफेला ये हन मगर लो या रोहिंग्या कले कबुल न करे
তো যত ও তু জুলুম গারাত আছে রোহিঙ্গা অকলে নিজের জান দিবল্লা তৈয়ার আছে মগর হকুমতে দে জাগা মাঝে দেয়ারে জিন্দি গরিবল্লা তৈয়ার নাই হেন্দিল্লা গজিবিল মাঝে আজ্ঞা বিন্যা আয়ারে জাগা অকল মাফি দিবল্লা বলিয়ারে রোহিঙ্গা অকলরে কুশিস গরের হাজগরি ইয়ানোর ওরে উগ্র রোহিঙ্গার মুরব্বী এক কান মশওয়ারা দিয়ে জিয়ান হেন্দিলা গরে দে ফারা অকল মাঝে দেদু রোহিঙ্গা অকল আছে সারাং লইয়ারে হিতারা বেগগুলোনে উগ্র চৌলা লেকিয়ারে দরহাস হিসাবে মায়ে কামাজে তুলি দিবল্লা হেন্দিল্লা ইয়ার আগত তুই একখান ফারা তু দিয়ারে সেই একখান রেজল ফাইদি ইয়ান পাক্কা করি জানা গিয়ে হিয়ান আল্লাহ বলিয়ারে প্রত্যেক জনে নিজর নিজর নাম পেশ করিয়ারে একখান দরহাস লেকিয়ারে টনর জিবা ডর হুকুমত আছে মায়ে কা হিবাম মাঝে ফসে দিবল্লা বলিয়ারে এজনে আরজ গজ্জে জিয়ান তামাম ফারা রোহিঙ্গা অকলে বুঝিয়ারে ইয়ান মোতাবেক আমল করিবল্লা বলিয়ারে দরহাসও গজ্জে মিলিশিয়ার তাগদে উগ্র রোহিঙ্গা জীবন নাম উসমান বাবার নাম আব্দুল কাদেরপুর মানুষিবা আরকানর বুজনগর এলাকা আলিয়ং শীতল ফারাহ দেহিয়ানর মানুষিবা হতদিন আগে রোহিঙ্গা অকল বেশা বেশি দুঃখ ফাদ্দে বক্তম মাঝে মিলিশিয়াত আছে দে কিছু রোহিঙ্গা অকলে দরদ বদাস গরি না ফারিয়ারে উসমানের মা তাহাতে দিবল্লা বলিয়ারে কিছু টিয়া পয়সা দলাগরি বাদে উসমানত তু রাবতা আছে আই দি ফারিও মেহন হইয়ারে মিলিশিয়ার 16,500 রেঙ্গির টিয়া লইয়ারে বাদে এখন কাফি গিয়ে গই টিয়া দিয়ে দেহেড়ে বুতরে একজনের টিয়ার ডিমান্ড গজ্জে দে জীবন নাম মোহাম্মদ হাসিমুল্লাহ হিবা আরকানর রাজডঙ্গর এখন মিলিশিয়ার মাঝে আছে আরো জন হিন্দিল্লা হিতারে টিয়া দিয়ে দেহেড়ে বুতরে মোহাম্মদ আইয়ুব লম্বা বিলর হিন্দিল্লা আরো বেশা বেশি আছে এখন বেগগুলো মিলিয়ারে হিতারা দিন রাত এক কাট্টা করি খুন পয়সে না বা ইয়ারে হামায়ারে নিজর কম দুঃখ ফাদ্দে হিন আল্লাহ বলিয়ারে দিবল্লা বলিয়ারে তুলিলে টিয়া দিন ফারে দিহানর দরদ দিলরে বুঝাই না ফারার বলি হয়ারে তামাম রোহিঙ্গা অকলরে ইতার হালত তান বুঝাইরে বাদে টিয়া গিন নইলে নিজর কমর হাতত নইলে ওয়াপেস দই অকলর হাতম মাদে যাইবল্লা বলিয়ারে কুশিস করিবল্লা কান দরহাজ গজ্জে দে আজিয়ার খবরের দূর মন তো আর নেই খবর লে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।